सारिगो आने थाने कैसे खबर फाइकिया रतनपुर पर खरसा नंगो प्रतिबेन्दु देवर्मा मुफने मुं नरेंद्र देवर्मा रतनपुर नगो सुवाक गोबां दंगो बे सुवाक अब 2 नम्बर सुवाक विभिन्न जायगानि तुबुई एरियाव तुबुई आपदेखि सुवाक काउंटर सारा नगो इलिगेली खामिया सुवाक बटलिं खाइजार सुवाक न हाल हइनै आं थानि खबर सफाइकिया आबोनो आं नायो चिनि बरक कारो 2 नम्बर सुवाक रं नोंथांगाय नों आपदै बिआइनि जागानि पाइ नोंथांगाय जेकुनु समायाव देराना चान्स दं आ खबर मानना लगे लगे न आं आबोनि बागैनो इनिशिएटिभ नाका आपदै एरियाव आपदै 2 नम्बर सुवाक रं फालकांगाय तो असुबिदा दङ बरकनि भबिष्यत खूब जेकुनु मुंसां मानो खामिया सित्रानो दसा kasai mano abon bagainya angaro no kothangni check khaikya check khaino pore kubunno kubangma no bisingo bibinno jagao punao dajak bostao dajak huijak tu bisingo dajak apti kubangma manka total tabukno rono kana achuak angko no gaya mani 194 bottle of different brand ar beer tongo tei ngoro tongo vodka tongo kingfisher tongo apti kubangma brand मांका अब बाजार अनुमानिक 35-40 हजार बुंगानो आबोनो दिनै मिशन उजान सेखान चार के ताबु बजे चोक कबाय के फालि दंनाय रायदि जेते निं त क कसे मताम दंनाय आबदै सुवात नंनानै मुसुं कांके बा काउंटार पाइ नंथु आबदै न ब्रबो फालमानि बियां पैकेटिंग बुई सप्लाई रिमानी आबो खूब रिक्स आबो नों याखाय चाव नरक जतिन नोंना मुसुं कांके काउंटार काहाम जा सवा पाइ नंदि आबदै 2 नम्बर बटलिं खाइजार रनो नों कांके तो दिनि किडनी लिवर जतन थांनाय आपनके नों डाक्टरनि खबरनाय आबोन बगैनि आं सवा नोंनाय रनो कोयो नोंना मुसुं कांके नरक काहाम जागानि पाइ नंदि आबदै 2 नम्बर सवा रनो नरक नों याखाय चाव नां नरनो रिक्वेस्ट खाइनांगौ Titi edisi nenge jongjo tono osa mutai ni kha kaham ta jiwa ya faru kha khayo chini osa ni hamari jengman mang tongtong আজকে সন্ধ্যার সময় আমার কাছে একটা খবর আছে যে রতনপুরে একটা বাড়িতে যার বাড়ি ছিল প্রতিবিন্দু দেববর্মা বাবার নাম নরেন্দ্র দেববর্মা রতনপুরে প্রচুর পরিমাণে বিলাটি মদ স্টক করা আছে বলে খবর আছে আমাকে যে খবর দেয় উনি বলে যে এটা সম্ভাবনা 2 নাম্বার মদ হইতে পারে বলে তো খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমি আমার স্টাফ আমার অফিসার যত স্টাফগুলো আছে তখন তো স্টাফ অ্যাভেলেবেল আছে আমার কাছে পূজার জন্য সবাই তো এসেছে তো সব স্টাফকে নিয়ে আমি ওর বাড়িতে যাই যাওয়ার পরে পুরো বাড়িটা আমি কর্ডন করি কর্ডন করার পরে বাড়িতে পূজাপুজি করার সময় অনেকটি প্রচুর বিলাটি মদ পাওয়া যায় কিছুটা বস্তাতে দোকানের আছে কিছুটা ডেগের ভিতরে আছে কিছুটা ফ্রিজে আছে তো বিভিন্ন জায়গাতে দোকানের অবস্থা পাওয়া গেছে তো আমরা যেহেতু এটা ইলিগাল আমরা সিজ করে নিয়ে আসি থানাতে তো টোটাল বটল 194 বটলস আসলে ডিফারেন্ট ব্র্যান্ড বিভিন্ন ব্র্যান্ডে আসছিল তো বাজার মূল্য অনুমানিক 35 থেকে 40 হাজার হতে পারে তো পূজার এটাই আমরা চাই পূজার সময় কোনো কারণে মদমস্ত অবস্থায়
যারা আনন্দ ফুর্তি করছে তাদেরকে যাতে ডিস্টার্ব না করে ওদের জন্যই আমরা এই স্টেপটা নেওয়া হয়েছে। থ্যাংক ইউ স্যার।